Dobar dan i dobrodošli na kanal Agrosrce. Moje ime je Aleksandar i danas ću okačiti viseće elemente za kuhinju. Vidimo ovde 3 viseće elementa koje je potrebno okačiti na zid kuhinje. Kao prvo skidam zaštitnu foliju kojom su obmotani ovi elementi kako se ne bi oštetili u transportu. Kada uklonimo foliju, pogledamo šta se nalazi sa unutrašnje strane elementa. Tu vidimo police i vidimo još neke dodatni materijal za montažu. Sada ćemo da povadimo te delove. Vadimo police, pošto su prilično teške i da nam ne smetaju prilikom montaže. Izvadit ćemo police. Pored polica izvadili smo i zaštitne plastike i šrafove koji su namenjeni za montažu ovog našeg elementa. Sada da pogledamo kako element izgleda iznutra. Vidimo ove metalne nosače koji su već montirani bočno na element. Vidimo da baš i nisu ravni, znači nisu montirani na podjednakoj visini, što može predstavljati problem prilikom ugradnje, jer se teže označava na zidu. Sada ćemo da proverimo samo koja je razlika između visina ovih rupa. Premerimo prvo jednu, a potom premerimo i drugu rupu i vidimo da je visina znatna. Zbog toga smo se odlučili da direktno na zidu označavamo oznake za bušenje rupa tako što ćemo staviti element i kroz već izbušene rupe olovkom označiti na zidu mesta za bušenje rupa. Kao ivicu pločica ovde koristimo kao pomoćno sredstvo da izravnamo viseće elemente. Vidimo naše rupe ovde, označili smo ih na zidu. Sada pristupamo bušenju rupa u zidu, za to koristimo udarnu bušilicu. Kada smo izbušili rupe, u rupe ubacujemo tiple u koje ćemo kasnije da uvrnemo šrafove koje drže viseće elemente. Sada viseći element ponovo vraćamo na mesto, postavljamo ga na ivicu pločica, a ovaj put smo poneli i šrafilicu i šrafove. Evo vidimo kako izgledaju šrafovi sa četvrtastom platnom koji učvršćuju ovaj viseći element. Kada prvo što radimo u tiplu uvrćemo šraf prvo ručno, a zatim ga stežemo šrafilicom, sve vreme pridržavamo viseći element kako ne bi pao sa pločice. A kada uvrnemo prvi šraf, onda možemo i da pustimo element i uvrćemo isto tako drugi šraf. Takođe se poslužimo šrafilicom i kada smo zavrnuli oba šrafa, viseći element je postavljen. Sada imamo ove ukrasne plastike koje postavljamo preko nosača kako bi lepše izgledalo. One su bele i nosači se manje vide kada ih prekrijemo ovim ukrasnim plastikama. Kada smo to završili, dodajemo police. U stvari vraćamo police, ne dodajemo, vraćamo police. Pazimo da je strana koja je iskantovana ide s prednje strane. Kada smo vratili police, vraćamo i vrata. I
kada vrata montiramo tako što prvo montiramo gornju, pa zatim montiramo donju šarku, jednu pa drugu šarku. Gornja šarka ovde ima patent, samo se natakne, a donja se uvlači, klasična šarka. Kada smo to završili, element je na mestu, vrata se otvaraju. Nastavljamo dalje sa montažom elementa. Ovo je naš drugi element. Takođe, postupak je isti. Vadimo ono što je unutra, skidamo prvo vrata, skidamo vrata, zatim vadimo police i ostale šrafove i ukrasne plastike koji se nalaze unutar samog elementa. Element postavljamo na poziciju do prethodno ugrađenog elementa, zatim označavamo oznake na zidu za bušenje rupa i kada smo to završili, skidamo element i pristupamo bušenju rupa. Rupe bušimo klasika udarnom bušilicom. Kada smo izbušili rupe, stavljamo element i uvrćemo šrafove koji drže viseći element, koji imaju na sebi podloške, četvrtaste podloške. Zatežemo šrafove i element i ovaj drugi viseći element je na svom mestu. Ubacujemo zatim police. I potom kačimo vrata. Kada smo sve uradili, to otprilike izgleda ovako. Sada treba da montiramo i ovaj treći element, a vidimo da on ima stakla na prednjim vratima, tako da se preporučuje da ova vrata uvek skinemo, kako prilikom montaža ne bi došlo do pucanja stakla. Vrata se skidaju na isti način kao i ona prethodna. Imaju dve vrste šarki, gornju i donju. Gornja se ima klik-klak mehanizam, a donja se samo uvlači. Vadimo police, naravno. Pošto je sve to dosta teško, najbolje, a radimo sami, najbolje je da element bude skroz prazan. Ovde imamo sa zadnje strane kabel za koji moramo da izbušimo, na zidu kabel, za koji moramo da izbušimo rupu na zadnjem delu elementa, kroz koju ćemo da provučemo kabel. Izmerili smo prvo na kojoj visini ćemo izbušiti rupu i zatim bušimo rupu kroz koju ćemo provući kabel. Vidimo taj kabel na zidu tamo, viri iz zida. I sada kada element hoćemo da postavimo, prvo kroz rupu provlačimo kabel. Ja ću ovako precizno. Provučem kabel kroz rupu i sada element postavimo na mesto, izravnamo sa prozorom, u ovom slučaju ivicu, i naravno donji deo izravnavamo sa ivicom pločica. I kada smo to sve uradili, označavamo olovkom rupe ne rupe, nego oznake na kojima će biti rupe na zidu.
Sada bušimo rupe. Potom podižemo element i rupe nameštamo naspram tipli i uvrćemo šrafove u tiple. Šrafovi na sebi imaju četvrtaste podloške. Kada smo to uradili, dotežemo šrafove sa šrafilicom. Možete da dotežete i šraf cigerom, ali je znatno sporije i napornije. Vidimo kako to sad izgleda. Kabel je savijen i ubačen unutra, od njega će kasnije da se iskoristi nešto. A sada vraćamo police unutar elementa. Kada smo to završili, postavljamo naravno ove plastike ukrasne. To ću vam dodatno pokazati kako izgledaju ukrasne plastike. Evo vidite, jednostavno one se samo navuku na nosač praktično. Imaju žljeb i jednostavno se navuku na nosač i vidite kako izgleda to sada. Nosači izgledaju mnogo lepše. Sada montiramo vrata. Pazimo naravno, pošto se radi o staklenim vratima, ali montiramo prvo jednu, pa drugu šarku. I zatim stežemo šrafove za držanje. Kada smo to sve uradili, vrata sada funkcionišu. Malo ih možemo naštelovati, ali to ćemo kasnije da se ne udaraju jedne od druge, jer su staklena da ne bi došlo do pucanja. Sada ponovo vraćamo i druga vrata. Doštelavamo malo da budu u ravni. Jedna i druga vrata. I kada smo to sve završili, vidimo vrata su u ravni. Toliko od nas za danas. Nadam se da vam se video svideo i vidimo se u nekom narednom videu.